ଦୋଳ ମେଲଣ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ପଞ୍ଚଦୋଳ। ପରମ୍ପରା ମତେ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବିଗ୍ରହ ନିଜ ବିଜୟସ୍ଥଳୀରୁ ବାହାରି ବିମାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ମେଲଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବିମାନଧାରୀଙ୍କ ସହ ଠାକୁର ବାଡ଼ିଆ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବୁଲିବା ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କର ଚାଚିରି ଖାଇବା ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ପରମ୍ପରାର ଏକ ନିଆରା ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରବିବାର ସମସ୍ତ ମେଳଣ ଓ ବୁଧବାର ପଞ୍ଚଦୋଳ ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାଦଶୀରୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦୋଳ ମେଲଣରେ ଯୋଗ ଦେଇ ତୃତୀୟରେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ପରମ୍ପରା ମତେ ମେଣ୍ଢାଘର ପୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ପଞ୍ଚଦୋଳ ସହିତ ନୂଆ ପାଞ୍ଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରଦିନ ଚଣ୍ଡିପାଠ ସହିତ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନିମନ୍ତେ ଶୁଭାଧିବାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ବୁଧବାର ରାତ୍ରି ସାରା ନାମଯଜ୍ଞ କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଧବାର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡି ବ୍ଲକ ଆରୁହାସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ପଞ୍ଚଦୋଳ। ଏହି ଅବସରରେ ବାରସର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ନୂଆବନ୍ଧ ଗ୍ରାମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୁବତୀ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ହରିନାମର ସ୍ରଷ୍ଟା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବକୁ ଜଗତବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଜନସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ହରିନାମ କରିଲେ ପାପ ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ସେ ନେଇ ଘରେ ଘରେ ହରିନାମ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଗୁରୁବାର ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। पंचदोल हूँ 5 दिन काल ठाकुर जात्रा ये गुटे आरुआ गोपालजीउ मठ मठ नाम प्रसिद्ध जहाँ ठाकुर जात्रा द्वादशी ठारू पुणी पंचमी दोल पर्यंत समस्त आरुआ ग्रामर ग्रामवासी माने सुचारू रूपे समापन करिथवारु प्रथमे ग्रामवासी की मो अंतरर धन्यवाद जनाऊँगी। द्वितीय हुए ग्रामर ग्राम देवती पाखे चंडी हुए एवं ता पर दिन आमर नुआ पांजी हुए। एटा परंपरा नुआ पांजीटा परंपरा नुआ पांजी हो सारापर से दिन राति जो आमर अष्टप्रहरी होची नामयज्ञ अधिवास हुए एवं ता पर दिन आमर ये अष्टम प्रहरी ता छड़ा खाया पीवा आमर महोत्सव सेटा महोत्सव हुए एवं आज होची तार अंतिम दिन जाए कि नगर कीर्तन ठारू समापन करा जाए। ये होते गोपाल जी ठाकुर पंचदोल ये करा आम ग्रामर ये जो विमान यात्रा जो होली उत्सव तार ये जो पूर्णिमा ठारू आरंभ करी पंचमी दोल पर्यंत ये जो 5 दिन से पंचमी दोल रे आमर तार उद्देश्य जो सांस्कृतिक कार्यक्रम छड़ा विभिन्न प्रकार जो आम अष्टम प्रहरी नाम यज्ञ आरंभ होता आम ग्रामर जो ठाकुर प्रत्येक घर को घर जाइए चाचेरी खाई एठार आसी पहुँची ठाकुर हूँ सब छुआ होते जाति करने उद्देश्य मेढ़ावर पोड़ा होता ता छड़ा पांजी पाठ भी आमर उपस्थापन कराइला। मुक्तेश्वर संकीर्तन मंडल आम कर्मकर्ता सब समस्ते आम थिलु बाहर युवत माने झील पिला माने नाचुले एमती भाव जो नाचर जो पारदर्शिता से देखा समस्त खुशी होती जाते। संजय दास का रिपोर्ट उत्कल न्यूज।